نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. اللہ مزید انٹروڈکشن اپنا کرواتے ہیں اور ابھی اس آیت میں اللہ اللہ لا نہیں الہ کوئی الہ کوئی معبود کوئی قابل عبادت اللہ مگر وہی. یہ جو اللہ لا الہ الا ہو ہوتے ہیں نا، یہ اتنے خوبصورت جملے ہیں اور اس کے اندر اتنی گہرائی ہے نا. جب بھی آپ کا نفس آپ کو تنگ کرنے لگتا ہے، جب بھی آپ کی دنیا کی خواہشات آپ کو دین سے دور کرتی ہیں، جب بھی نیند کا غلبہ آپ پہ طاری ہونے لگتا ہے، جب بھی خواہشات آپ کا دم گھٹنے لگتا ہے، شاعت سے آپ کا گلا دبانے لگتی ہیں آپ کی وشز، تو یہ جملہ ان تمام چیزوں کی موت ہے. جب ہم سوچتے ہیں نا نہیں کوئی الہ، میرا نفس بھی میرا الہ نہیں، میری خواہش بھی میرا الہ نہیں، میری نیند بھی میرا الہ نہیں. کیونکہ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. تو جب ہم اپنی زندگی میں وہ کام جو کرنے سے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ ہم ان چیزوں کو اپنا الہ بناتے ہیں، ان کو اپنا اجل بناتے ہیں. الہ کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی عبادت کی جائے، وہ جس سے محبت کی جائے، وہ جو ہماری زندگی کا مطلوب ہو، وہ جو ہماری زندگی کا مقصود ہو، جس کے گرد ہماری ساری زندگی گھومتی ہے نا، اس کو الہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری زندگی کا مرکز، ہماری زندگی کا جسے تھم آپ کہتے ہیں، یا ہماری زندگی کا مرکزی پوائنٹ جس کے گرد ہم گھومتے ہیں، وہی ہمارا مقصود ہو، وہی ہمارا مطلوب ہو، وہی ہمارا محبوب ہو، وہی ہمارا معبود ہو، وہ ہے الہ. کون؟ اللہ. اس کی بات کے سامنے کسی کی بات اہم نہیں، وہ ہمارے نفس کی ہے، ہماری اولاد کی ہے، ہمارے مال کی ہے، ہماری چاہتوں کی ہے. اللہ لا الہ، اے اللہ کوئی معبود نہیں، کوئی بھی برحق نہیں، کسی کی بات، کسی کی تمنا، کسی کی خواہش، یہ دنیا سب تیرے بعد ہے، صرف تو ہے آگے. یہ بات ہم سمجھ لیں اور اس کا یقین ہمیں ہو جائے تو پھر جب ہم ڈگمگانے لگتے ہیں نا، تو جب کسی چیز کو الہ بنانے لگتے ہیں، یقین جانے ہمارے الہ بدلتے رہتے ہیں. اور الہ کے بارے میں بس آپ نے ایک چیز سوچنی ہے جو ہمارے اوپر حاوی ہو جائے. بعض اوقات ہمارا نفس ہم پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی نعمتیں نظر نہیں آتی، ہم اپنا حقیقی معبود بھول جاتے ہیں. اور جب وہ ان کو ختم ہوتی ہیں وہ ساری سچویشن، ہمارے نفس کا حملہ، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ آپ تھے میرے الہ. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی. جب بھی کبھی آپ نے فرسٹریشن میں جانا ہے، انگزائٹی میں، ڈپریشن میں جانا ہے، بس آنکھیں بند کرنی، یہ چند لفظ پڑھنے ہیں. ہر خوبصورت جملے اور خوبصورت کلمے کے سٹارٹ میں ہی آتے ہیں. آیت الکرسی دیکھیں، اور اتنا پیارا کلمہ جو آپ صبح اذکار میں پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.
لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک. یہ اتنے خوبصورت کلمات ہیں نا, کبھی آپ ان کو فیل کیجیے گا. لا الہ الا اللہ لہ الملک, لا الہ الا اللہ الملک. تو ان الفاظ کو, ان کلمات کو پڑھتے رہا کریں. آیت الکرسی کے اندر بھی یہ کلمات آتے ہیں. اللہ کی تسبیحات جب بھی بیان کرنے کو دل کرے, یہ اللہ کو کلمات بہت پسند ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے نفس کو کاٹ دینے والے جملے ہیں, یہ ہماری خواہشات کو کاٹ دینے والے کلمات ہیں. یہ کہا لہ الاسماء الحسنی. اپنا تذکرہ چاہتے ہو, اپنا نام بنانا چاہتے ہو, اپنی خواہشات کے چرچے کروانا چاہتے ہو, اپنی محبتوں کو شو آف کروانا چاہتے ہو, تم غلط ہو. ذرا آؤ تمہیں بتاؤں, اسماء الحسنی اچھے نام کس کے ہیں؟ صرف اللہ کے. وہی ہے قابل عزت, وہی ہے اس قابل کے جس کے نام لیے جائیں, وہی ہے اس قابل کہ جس کو اس کے طرح طرح کے ناموں سے پکارا جائے. اگر اس کو سلانا چاہتے ہیں تو سمیع کہہ کے پکاریں, اگر چاہتے ہیں کہ اس کے دیکھنے کے صفت کو ہم پکاریں تو بصیر کہیں, اگر اس سے مانگنا چاہتے ہیں غنی کہیں, اگر اس کی رحمت چاہتے ہیں رحیم کہیں, اگر اس کی محبت چاہتے ہیں ودود کہیں. ہر نام ہے اس کا, اور سب کے سارے نام اس کے اچھے ہیں. ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی کتنی تعریف کرتے ہیں نا, اس کی کوالٹیز کا بیان کرتے ہیں. اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکارا کریں. یا ودود, یا فتاح, یا علیم, یا بصیر, یا اللہ, یا رحمان. اللہ کے ناموں کو محسوس کر کے پکارنے سے خود ہی سرور آتا ہے, اور فیلنگز ہماری بدل جاتی ہیں. اچھا, جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا, اس کو کبھی کوئی لقب دیتے ہیں, کبھی کوئی. ٹھیک ہے. یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس سے ہمیں پیار ہوتا ہے ہم اس کو مختلف ٹائٹل سے پکارتے ہیں. کبھی کچھ کہہ کر, ماں کو بچے سے پیار ہوتا ہے نا, کبھی اس کو پرنس کہتی ہے, کبھی جگر کہتی ہے, کبھی میرا دل, کبھی میرا ٹکڑا, کبھی میرا بچہ. کتنے مختلف نام رکھے ہوتے ہیں. چھوٹا سا بچہ جب ہوتا ہے وہ الگ بات ہے, جب بڑے ہوتے ہیں بچوں کی شرارتیں شروع ہوتی ہیں تو پیرنٹس ساتھ ہی اپنے یہ ٹائٹلز واپس لے لیتے ہیں. لینے نہیں چاہیے, یہ تو بڑے ہونے تک, جب ان کی شادیاں بھی کر دیں تب بھی یہ ٹائٹلز نہیں لینے چاہیے, اس سے بڑی محبتیں بڑھتی ہیں. تو جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور محبت ہوتی ہے, نیو بھی ہوتا ہے, تو کتنے ٹائٹلز دیتے ہیں. محبت کا انداز یہ ہوتا ہے. تو اللہ سے محبت کرتے ہیں نا, تو اللہ کو بھی وہ جس طرح آپ کو اللہ سے پیار آ رہا ہو, اللہ پہ پیار آ رہا ہو, اللہ کو پکاریں. اللہ کتنے اچھے ہیں, اللہ آپ کی یہ خوبی مجھے بڑی پسند ہے, اللہ آپ بہت کمال ہیں. کبھی کبھی بیٹھ کے صرف بیٹھیں اور اللہ کی تعریف کریں. ٹھیک ہے. تو اللہ کو بہت پسند ہے اس کا بندہ اس کو پکارے, اس کے ساتھ گفتگو کرے. اور خود ہی کہا لہ الاسماء الحسنی, اس کے تو نام ہی بڑے پیارے ہیں, تمہیں تو نام ہی ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے اس کے, اتنی خوبصورت اس کے نام ہیں. تو اس آیت کو اگر ہم ایکسپلین کریں تو کافی لمبی اس کی تفسیر ہو جاتی ہے, لیکن خود آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ کے ناموں کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں. اور جب قرآن میں اللہ کے نام بڑے آتے ہیں, علیم, عظیم, سمیع, قدیر, بصیر. ٹھیک ہے. تو تدبر کیا کریں, جتنے بھی یاد ہیں ان کو ان سے پکاریں. اب اللہ تعالیٰ تمہید باندھ کر مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ, کیا آئی آپ کے پاس حدیث و خبر موسیٰ کی. کس کو کہا؟ حل اتاکا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ کے پاس آئی موسیٰ علیہ السلام کی خبر. اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی بات بتانے لگے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑی. کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول بڑا
गम करते थे कि लोग ईमान क्यों नहीं लाते, इसलिए तो कहा लितशक़ा, क्यों आप कुरान को अपने लिए मुसीबत बनाते हैं, कुरान तो सआदत है, कुरान तो सईद है। तो यहाँ मूसा अलैहि सलाम का वाक़या बयान करके बताने लगे हैं कि देखिए मूसा अलैहि सलाम की ज़िंदगी में कितनी आजमाइशें आई थी, कितनी तकलीफ़ें आई थी, पूरी की पूरी ज़िंदगी उनकी आजमाइश में गुजरी। जब वो पैदा हुए उनकी आजमाइशें शुरू हो गई। आप जानते हैं कि पैदाइश के वक्त ही उनको समंदर का सफ़र करना पड़ा विदाउट मल्लाह। उनका मल्लाह कौन था? अल्लाह। उनकी वालदा ने टोकरी में डाल दिया, बहुत बहते बहते दुश्मन के घर पहुंच गए। पहली आजमाइश, अल्लाह ने उससे वहां वहां पर उनको बचाया बगैर मल्लाह के। फिर इसके बाद दुश्मन के घर में रहे, वहां पे सारे बेटों को ज़िबा किया जाता था। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचाया। बड़े हुए, मदियन गए, वहां पे फिर आपका एक जाते वक्त रास्ते में आपका किसी के साथ झगड़ा भी हुआ, फिर आप मदियन गए, फिर वापस आए। फिर पूरी जिंदगी आप कुरान में पढ़ते हैं कि किस किस तरह से फिरौन के सामने आए, आजमाइशें ही आजमाइशें। मूसा अलैहिस्सलाम वाकई वो पैगंबर है कि जिनका जिक्र हर जुज में होता है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी की आजमाइशें बचपन से शुरू हुई और अल्लाह ने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इवन कि आप जानते हैं कि जिसकी बात नहीं कर सकते थे बचपन में, फिरौन को जब खदशा लाहिक हुआ तो उसने आजमाने के लिए कि पता नहीं ये पैगंबर है कि नहीं, आग पकड़ा दी उनके हाथ में। तो अल्लाह ताला ने उनको एक नॉर्मल बच्चे की तरह शो करवाना था, आग उन्होंने अपने मुंह में डाल ली। तो उसको यकीन होगा कि अगर पैगंबर होता तो ये आग से बच जाता, ये नहीं बचा, ये नॉर्मल है, इस वजह से वो बच गए। यानी इससे एक सबक हमें मिलता है कि बाज़ का छोटी तकलीफ हमें बड़ी आजमाइश से बचा लेती है। तो हम अल्लाह ताला पर कितने गिले करते हैं, शिकवे करते हैं, अल्लाह मेरी ज़िंदगी में छोटी सी तकलीफ क्यों आई, मुझे ये आफत क्यों पहुंची। हम नहीं जानते कि अल्लाह हमें ज़िबा होने से बचाने के लिए आग की छोटी सी तकलीफ हमारी ज़ुबान में दे देता है। तो फिर जब वो बड़े हुए तो इसीलिए अल्लाह ने उनको दुआ सिखाई, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, कि अल्लाह ताला मेरे जो ज़ुबान की गिरा को खोल दे। उनकी ज़ुबान में लकनत थी, इसीलिए फिर हारून अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेजा था फिर उनसे गुफ्तगू करते वक्त। तो इनकी ज़िंदगी अगर हम पढ़े ना तो एक एक पॉइंट पे सोचने के लिए हमें बहुत सी बातें मिलती हैं। तो यहाँ पे जो उनका तस्करा ना वो डिफरेंट है। पहले भी आप उनके तस्करे को पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने बड़ी नई बातें बताई हैं। अल्लाह ताला ने बार बार तस्करा तो किया, हर बात अंदाज डिफरेंट, ताकि इंसान बोर ना हो, तो ऐसे ही ना गुजर जाए कि पीछे पढ़ के आए थे। असल जो लर्निंग होती है ना यहाँ पे वाक़यात पे, जब हम तदब्बुर नहीं करते थे तो हम कुरान सीखते थे ना, तो जब ये वाक़यात आते थे तो जल्दी जल्दी गुजरते थे, चलो जी ये तो आप पहले पढ़ के आए हैं, इसकी तफसीर पढ़ी है। अब जब वाक़या आता है तो ऐसे लगता है कि इल्म का समंदर खुल गया, कि एक एक आयत पर रुक रुक के एक एक पॉइंट लहजे गौर करने होते हैं कि अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम ने, ईसा अलैहिस्सलाम ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस तरह बात की, उनके लहजे को कैप्चर करना पड़ता है। फिर अल्लाह ने उनको क्या रिस्पॉन्स किया, फिर उनका क्या कंसर्न्स थे, तो सारी चीज़ें कैप्चर होती रहती हैं। फिर वो जिस चीज़ें हम कैप्चर करते हैं हम उनको गौर से देखते हैं, जूम कर करके, कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने अडॉप्ट की थी और हमने क्या अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आनी है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला डायरेक्ट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात नहीं बता रहे, तमहीद, ताकि अटेंशन सीख कर सकें। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ लर्न करने को मिलती है कि एज अ टीचर या एज अ प्रीचर, एज अ काउंसलर या एज अ मोटिवेटर, हम अगर किसी को बात समझाना चाहें, बताना चाहें, तो उसकी अटेंशन सीख करने के लिए, उसकी अटेंशन लेने के लिए हम थोड़ी सी तमहीद बात कि आपको पता है ये बात, क्वेश्चन रेज करना, क्वेश्चन के ज़रिए एक टीचर जो है अपनी ऑडियंस की टेंशन ले सकता है। वहल अताका हदीसु मूसा, अल्लाह का ये अंदाज बड़ा मशहूर है, सवाल पूछना। आप जानते हैं, आपको पता है आपके पास मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में खबर आई, हालांकि अल्लाह ने कितनी बार पहले बताया। और फिर शुरू किया मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, अल्लाह के रसूल को तसल्ली देना चाहिए। और उसके शुरू में अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु कहने का मतलब कि हर पैगंबर की जो शुरू की बात होती थी अपनी कौम को, वो यही होती थी, तौहीद।
सबसे पहले खुद को तो मारो, नफ्स को मारो, ये बुत जो पत्थरों के बने हैं इनको तो मारो, जो अपनी जात के बुत हैं उनको तो मारो, फिर बात समझ आएगी। तो लोग इसी में फेल होते थे, इसलिए तो अंबिया पर ईमान नहीं लाते थे। उस वक्त लोगों का ना अपने पत्थर के बुतों को तोड़ना था, लेकिन हमें अपने पत्थर के नफ्स को तोड़ना पड़ता है। तो उस वक्त तो लोग इस वजह से डायरेक्ट ही इनकार करते थे, हम इनडायरेक्ट इनकार करते हैं अहकामात का। क्यों? क्योंकि हम मान तो लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो बुत है ना उसको तोड़ते वक्त हमें बहुत अरसा लगता है, तब तक कुरान की तफसीर खत्म हो जाती है। कुरान को समझने के लिए अपने अंदर के बुत को तोड़ना पड़ेगा, फिर जाके समझ आएगी। जी, वाक्य है, इस जब रआ उसने देखी, नारन आग, किसने? मूसा अलैहिस्सलाम। फ़क़ाला बस कहा, li अहलिही अपने घर वालों से, यानी अपनी अहलिया से, अपनी बीवी से। बेसिकली घर वाली कौन होती है? बीवी। तो उस वक्त उनकी बीवी उनके साथ थी। कहा अपनी बीवी से, कुसू, ठहरो। अब गौर करें, कुसू कौन सा सीखा है? वाहद का या जमा का? और करें, यहाँ बीवियों की इज्जत के बारे में बात होने लगी है। उमकुसु जो है ना, जमा का सीखे, उमकुस भी कह सकते थे, ठहरो। ठीक है, तो कितनी इज्जत के साथ अपनी बीवी को, अपनी अहलिया को पुकारते हैं, ठहर जाओ, या इस तरह पे तज़मीन के लिए कि आप ठहरे। तो शोहर का बीवी को इज्जत देना गोया कि उसका खुद अपनी जात को इज्जत देना होता है। क्योंकि दूसरों को इज्जत देना अपने आप को इज्जत देना होता है। वैसे आपने मशहूर मुहावरा भी सुना होगा, अपनी इज्जत अपने हाथ में। हमें लगता है कि हम दूसरों को रिस्पेक्ट देकर ना हम उसको बड़ा करते हैं, उसको छोटा करते हैं। आप कभी गौर करें कि जो लोग एहतराम से बात करते हैं, डिसेंट लहजे में प्यार से मोहब्बत से बात करते हैं, तो वो जिसको इज्जत दे रहे होते हैं उसकी तरफ टेंशन नहीं मारी जाती। जो इज्जत कर रहा होता है ना, सारी टेंशन वो सीख कर लेता है, सारी टेंशन उसकी तरफ चली जाती है। तो उससे ये समझ आती है कि अगर कोई किसी को इज्जत देता है तो गोया कि वो अपनी ज़ात को इज्जत देता है। वैसे भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है। खामन बीवी की इज्जत करे, उसको इज्जत से बुलाए, रिश्ते में एहतराम होना चाहिए, चाहे उम्र में कितना ही फ़र्क क्यों ना हो, और बीवी खामद की इज्जत हो, एहतराम का ख्याल रखे। क्योंकि इज्जत बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब बच्चे हो जाते हैं तब तो बच्चों के सामने ज़्यादा इज्जत दें। तो मूसा अलैहिस्सलाम कितने उलुल अज़्म पैगंबर बनने जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने पैगंबरों के अंदर सबसे पहले ही क्वालिटीज़ ऐड की होती हैं कि नज़रिए से। तो कुछ अंबिया के लहजे और डायलॉग्स अल्लाह ताला ने कैप्चर करके कुरान में रख दिए ताकि पढ़ने वाला उससे सीखे। ठीक है, तो जिस तरह पैगंबर अपनी बीवी को इज्जत और एहतराम से बुलाते हैं, तो वैसे कोशिश ये होनी चाहिए कि आज के कपल्स के अंदर भी कि दोनों एक दूसरे को आप कहकर बुलाएं। लेकिन महसूस यही किया जा रहा है कि बीवी जो पहले वक्त में इज्जत करती थी वो भी अब आप कहने की बजाय तुम पे आ गई है। नाम लेना तकल्लुफ में ये कोई बेतकल्फी से नाम लिया जा सकता है, नो इशू, लेकिन इज्जत देना एक अलग से रवैया होता है, पूरा बिहेवियर है, ओवरऑल एटीट्यूड होता है जो कि नजर आना चाहिए बीवी के अंदर भी, कि वो अपने हामद की इज्जत करे। ठीक है, उनको मुकाम दे, उनको रिस्पेक्ट दे, क्योंकि आपस में अदब एहतराम करना दोनों की इज्जत का सबब बनते हैं। तो ये रिश्ते होते ही मोहब्बत के हैं, अदब और एहतराम इनमें बहुत ज़रूरी होता है। तो घर का माहौल, घर की तरबियत यहाँ से ही शुरू होती है। खास तौर पे निकाह के बाद के जो ताल्लुकात हैं उसमें अदब एहतराम का खास ख्याल रखना चाहिए। जहाँ अदब नहीं होता वहाँ दीन नहीं होता, जहाँ इज्जत नहीं होती, जहाँ एहतराम होता वहाँ मोहब्बत नहीं होती। जी, तो कोशिश क्या करें, हामिद अगर उम्र में छोटा भी है, बाज़ केसेस में ऐसे होता है ना, तो फिर बीवियों के लिए आप कहने में बड़ा मसला होता है। अच्छा, ये बड़ा पसंद करते हैं कि आमद बीवी को आप कहे,
تو عزت کے ساتھ بلائے جمع کسی کے ساتھ. تو جب ان کیس جب حامد چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس میں پھر بیویوں سے عزت نہیں ہوتی، یہ دیکھا گیا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے کیس میں عائشہ صدیقہ بہت چھوٹی ہیں، اللہ کے نبی ان سے محبت کرتے ہیں. تو حتیجہ رضی اللہ عنہ کے کیس میں اب دیکھیں کہ حتیجہ رضی اللہ عنہ 15 سال بڑی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں، اور آپ ان کی عزت و احترام دیکھیں کس قدر رسپیکٹ کیا کرتی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی حتیجہ رضی اللہ عنہ سے کوئی شکوہ نہیں ہوا اور اس سے بہت زیادہ خوش رہے. تو اس لیے یہ آپ کو باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں خاص طور پہ جو ان میریڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ اس چیز کو دیکھا کریں، کیونکہ شروع میں جو چیزیں آپ سٹارٹ میں کرتے ہیں، سٹارٹ میں جو چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں بیٹھتی ہیں یا پہلے سوچی ہوتی ہیں وہ چیزیں ہی آگے ساری زندگی آپ کے ساتھ آتی ہیں. اب جو لوگ پہلے سے جس موڈ میں چل رہے ہیں ان کے لیے بدلنا خود کو بہت مشکل ہے. بدلیں گے تو بہت اچھی بات ہوگی، لیکن انمیرڈ جو ہوتے ہیں نا جب اس طرح کی کوئی بات آپ کو سیکھنے کو ملے تو اپنے ذہن میں بٹھایا کریں. اور آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھا رہے ہیں. موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ آپ یونیورسٹیز میں دیکھیں، آپ اپنے گھروں کے اندر دیکھیں، آپ اپنی دوستوں میں دیکھیں کس طرح کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں. بات ضرور ہوتی ہے شادیوں کے بارے میں لیکن اس طرح کی بات نہیں ہوتی کہ ریلیشن کیسا ہونا چاہیے. ہاں شاپنگ کی ہوگی اور اس ریلیشن کی ہوتی ہے کہ ہم کے ساتھ اس گھر بھی جایا جائے، اس جگہ بھی گھومنا ہے، اس جگہ بھی گھومنا ہے، یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے، اس طرح کی شاپنگ کرنی ہے. یہ میٹر نہیں کرتا، یہ آپ کو خوشیاں نہیں دے سکتی. شروع کے دن میں ہو سکتا ہے آپ کو یہ چیزیں خوش رکھ سکیں. اصل خوشی شروع ہوتی ہے کہ آپ کے شادی کے 3 4 5 ماہ کے بعد آپ کے رویے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں. وہ جو رویے کھل کے سامنے آتے ہیں نا ان کا آپ کو برداشت کرنا، آپ کا ان کو برداشت کرنا، آپ کو ان کو عزت دینا، ان کا آپ کو عزت دینا، اور پھر آپ کا موڈ دے کر ان کا آپ کو مینیج کرنا، ہینڈل کرنا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں سیکھنے والی. تو اللہ نے سیرت طیبہ، سیرت صحابیات آپ کو شروع کروائی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ آپ کے پاس نعمت ہے جس سے آپ بہت سیکھ رہے ہیں. ویسے بھی قرآن میں آپ نے پیچھے بھی ایک سورۃ مریم کے اندر بھی مریم علیہ السلام کے بارے میں دیکھا کہ کس قدر وہ ایک بہترین عورت رہی. انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے بھی اور پھر انبیاء کا اپنی فیملی کے ساتھ کیا کنسرن ہوتا تھا. تو اس لیے یہ باتیں آپ نے زیادہ غور کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے کہ دیکھو وہ آگ جو میں دیکھ رہا ہوں، انی آنستو بے شک میں دیکھی ہے میں نے نارن ایک آگ. آنستو یہاں پہ رأیتو کا لفظ استعمال نہیں ہوا، حالانکہ رأیتو آنا چاہیے تھا کہ رأیتو میں نے دیکھی ہے. آنستو کا مطلب ہوتا ہے منوس ہونا، منوس ہونے سے یہ یعنی وہ آگ ایسی تھی کہ وہ اس طرف اٹریکٹ ہو گئے، منوس ہو گئے. اور ویسے بھی مطلب اس وقت ان کو آگ کی ضرورت بھی تھی، سردی تھی، اندھیرا تھا، ان کے پاس جو بھی آگ کا سامان تھا ان سے آگ نہیں جل رہی ہوگی تو ان کو اس وقت ضرورت تھی، اس لیے وہ آگ کی طرف اٹریکٹ ہوئے. ویسے بھی وہ آگ درخت سے آ رہی تھی، درخت کے اندر سے درخت میں لگی ہوئی نظر آئی. تو اس وقت اس وجہ سے وہ بہت مانوس ایک اٹریکٹیو. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں اگر آپ ایسے سمپلی پڑھیں تو شاید آپ محسوس نہ کر سکیں. دیکھیے مطلب وہی ہے، دیکھی میں نے آپ، لیکن ورڈس کے چینج ہونے سے آپ کی فیلنگس چینج ہو جاتی ہیں کہ اچھا واق اٹریکٹیو تھی، موسیٰ علیہ السلام اٹریکٹ ہوئے. اب ایک نارملی دیکھنا، رائتو کا مطلب تو دیکھنا، دیکھ کے چلے جانا. اسی لیے تو بصیر بصارت جو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے رائتو سے. رائتو اوپر سے دیکھنا اور بصارت ہوتی ہے کہ آپ اندر گہرائی تدبر کے ساتھ دیکھتے ہیں اور چیزوں کو پھر سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں. اسی لیے تو آپ کی دیکھنے کو بصارت کہا گیا. تو آرستو مختلف انداز سے یعنی اٹریکٹیو طریقے کے ساتھ کسی بھی چیز سے مانوس ہونا، دیکھنا اور پانا بھی ہوتا ہے اس کا مطلب. اچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی میں نے دیکھی آگ، لعلی شاید کہ میں آتیکم
भले हूँ तुम्हारे पास मिनहा उसमें से बेक़बसिन शोला अंगारा। अबसुन कहते हैं अहस की हुई चीज को, यानी जलती हुई आग में से आग का थोड़ी आग लेना, आग का शोला लेना, जैसे लकड़ी वगैरह के साथ आग लगा कर उसका शोला लेना, इससे ये मुराद है। अच्छा, इक़्तिबास आपने कभी लफ्ज सुना होगा, किसे कहते हैं? बड़ी स्टोरी या बड़ी जो तहरीर होती है उसका जुज, उसमें से चंद कोटेशंस लेना, चंद वर्सेस, उसकी चंद लाइंस आप ले लेते हैं, उसका कहते हैं ये फलां तहरीर में से इक़्तिबास है, फलां किताब में से इक़्तिबास है। तो इसी से निकला इक़्तिबास, यानी कुछ हिस्सा लेना। आओ या आजिदू में पाऊं अला नारी उस आग पर खुदन रहनुमाई। तो कह रहे हैं कि क्योंकि उस वक्त उनको तारीकी थी, तारीकी में उनको हिदायत नो रहनुमाई चाहिए थी। अब देखिए वही आग उनके लिए वाकई सिरात मुस्तकीम का वजह भी बनने वाली थी, तो अल्लाह ताला ने उनसे वही अल्फाज अदा करवाई कि अच्छा इस आग को लेते हैं, हो सकता है ये हमारे लिए हिदायत का सबब बने, हो सकता है हमारे लिए ये रोशनी की वजह बने। तो जो मूसा अलैहि सलाम ने कहा अल्लाह ताला ने वही कर दिया। फिर क्या हुआ कि मूसा अलैहि सलाम फलम्मा, फिर जब अताहा वो आया उसके पास, नू दिया पुकारा गया, या मूसा ए मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज आई, किसकी? अल्लाह सुब्हानहू तआला की। ये वाहद पैगंबर है जिनसे अल्लाह ने कलाम किया, कलीमुल्लाह, अल्लाह ने इनसे बात की। बात कहाँ से आई थी? दरख्त से आई थी। सूरत कासस आयत 30 में आप इसकी मजीद तफसील देख सकते हैं। आवाज देने वाला कौन था, क्या आवाज दी, ये वहां पे आप इसको जाके आपने रीड करना है खुद भी। इसलिए आपको बताया जाता है कि खुद रीड करना है, ताकि आपको रिसर्च करने का, खुद गौर करने का भी शौक पैदा हो। एक होता है बना बनाया सब कुछ मिल जाना, एक होता है आपको बताया जाए जी हवाला दे दिए, आप जाके वहाँ पढ़े देखें और आप उस अपने नोट्स के अंदर ऐड करें, आपको इससे ज्यादा फायदा होगा। इन्नी बेशक मैं ही रब्बू का, रब को तुम्हारा, फखला बस उतार दो, नाली का अपने दोनों जूते, इन्नका बेशक तुम, बिलवादिल मुक़द्दस तुआ, तुम वादी में हो मुक़द्दस जिसका नाम तुआ है। जी सूरह क़सस आयत 30। अब यहाँ पे मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला जूते उतारने का हुक्म दे रहे हैं, जूते उतार दो। जूते क्यों उतारे? अल्लाह ताला ने बात करने के लिए, तक़दीस के लिए, ताज़ीम के लिए, कि अल्लाह के सामने जाने के लिए इंसान का पाक साफ होना बहुत ज़रूरी है। और वो वादी को मुक़द्दस भी इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ पे अल्लाह ताला ने कलाम करना था। पूरी ज़मीन मुक़द्दस है ना, तो किसी कुछ चीज़ें ऐसे जैसे बैतुल मक़दस और बस बैतुल उससे कहा जाता है खाना काबा को, तो ये मस्जिद नबवी, मसाजिद सारी, कुरान जहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें मुक़द्दस होती हैं, पाक होती हैं। तो वहाँ पे उनकी ताज़ीम का, उनकी अकीदत का, उनके सामने जाने के लिए सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना ज़रूरी है, पाकीज़गी का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। तो मुक़द्दस जगहों पे भी जब आप जाते हैं तो देखते हैं कि आप अपना जूता जो है उतार देते हैं। अच्छा, अभी जूते के बारे में ना पढ़ते हैं कि कितना पहन सकते हैं कि नहीं। वैसे ही नमाज के अंदर भी हम जूता उतार के नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जूता पहन के भी नमाज पढ़ी जा सकती है। सबसे पहले तो उतार कर पढ़ने की थोड़ी सी रूहानियत देखते हैं। आप देखते हैं कि जब आप कोई उतारते हैं जूता तो आपके पाँव जब ज़मीन पे लगते हैं तो एक अलग से आपके अंदर फीलिंग्स आती हैं। ज़मीन के साथ जब बगैर किसी मस्नूई चीज़ के आप टच होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपको आपकी फीलिंग्स चेंज होती हैं, आपके अंदर खुशबू आता है। तो जी, अदब अगर आप जूता उतार के करना चाहें तो ये कुरान पढ़ते हुए भी अगर जूता उतार दें, ये नहीं है कि आप पहन के पढ़ेंगे तो बेअदबी है और आप जो है नापसंद किया गया है इसको या गुनाह है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। ये है कि आपके अंदर खुशबू बढ़ सकता, ठीक है, आपके अंदर रूहानियत बढ़ सकती है, उससे नेचुरल फीलिंग्स आने लगती हैं।
मुख्तलिफ फीलिंग्स, कैफियत डिफरेंट हो जाती है, जूता पहन कर जूता उतार कर डिफरेंट फीलिंग्स आने लगती हैं। अब यह है कि जूता पहन कर भी नमाज पढ़ी जा सकती है, नमाज जूते के बगैर हम पढ़ते हैं ना, और जूता पहन कर भी नमाज पढ़ी जा सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि यहूदी जब थे जूता पहन कर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं समझते थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गलत फहमी दूर करने के लिए फरमाया, अबू दाऊद की ये हदीस है, यहूदियों के खिलाफ अमल करो क्योंकि वो अपने जूतों और मोज़ों में नमाज नहीं पढ़ते। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर एक और हदीस जिसमें ये कहा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूतों के बगैर भी नमाज पढ़ते थे, अगर ये ना होती तो जूतों के साथ नमाज पढ़ना फ़र्ज होती थी, जैसे अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया। फिर एक और हदीस अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली हाफियन व मुनताइलन, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंगे पाँव और जूता पहनकर दोनों तरह नमाज पढ़ते हुए देखा। तो इसलिए जूता पहनकर भी जूता उतार कर भी नमाज पढ़ी जा सकती है। ठीक है, आपको वो हदीस भी याद होगी, कहा जाता है कि मूसा अलैहि सलाम को जूता उतारने का हुक्म इसलिए दिया गया क्योंकि उनकी जूते पर नजासत लगी होगी। क्योंकि इसका हवाला वो दिया जाता है कि हदीस में अबू दाऊद की हदीस है कि अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से फरमाते हैं कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को नमाज पढ़ा रहे थे, दौरान नमाज आपने अपने जूते उतार दिए और बाएं तरफ रख दिए। जब सहाबा ने ये देखा तो उन्होंने भी अपने जूते उतार के दाएं तरफ रख दिए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी नमाज बताई पढ़ी तो कहा, तुम्हारे जूते उतारने का सबब क्या हुआ? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, आपको जूते पहने हुए देखा तो हमने जूते पहन के नमाज पढ़ ली, आपने जूते उतार के साइड पे रखे तो हमने भी जूते उतार दिए। जब ये हदीस में पढ़ी थी तो मुझे इतनी इस चीज़ से फीलिंग्स आ रही थी कि अल्लाह के नबी के सहाबा कितनी छोटी छोटी बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नोट किया करते थे कि आप मतलब इतनी मोहब्बत हो सकती है। हम तो आज उनको देखते नहीं है तो शायद हमारी मोहब्बत बड़ी ज्यादा है। तो एक बंदा आपके मुआशरे में रहता है और आप उसकी इतनी मोहब्बत करते हैं, यानी उसी मुआशरे का बंदा, आपके साथ रहने वाले आपके दोस्त, आपसे बड़े भी, सिर्फ कुरान और हदीस की वजह से आपसे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं कि आप छोटी छोटी बात को ना नोट करते हैं। और आज हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बातों को इग्नोर करते हैं, कितनी हर बात पे सवाल उठाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जानने की कोशिश ही नहीं करते। आपके लैलो नहार कैसे थे, आपके शब रोज कैसे थे, आप काम कैसे करते थे, अपनी मर्जी से हम करते हैं। वैसे हम अल्लाह के रसूल से बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन काम अल्लाह के नबी वाले नहीं करते जो अल्लाह के रसूल को पसंद है। डिफरेंट, हर चीज डिफरेंट है हमारी मोहब्बत फिर कैसी? सही बात है, सही मोहब्बत उन्होंने की थी, असल मोहब्बत का हक उन्होंने अदा किया था। इतनी प्यारी फीलिंग्स है ना कि अल्लाह के रसूल ने जूते उतारे। अब उनको पता नहीं था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों उतारे, वैसे भी तो उतारे होंगे ना, हो सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही, आपने उतार दी। सहाबा ने नमाज में जूते उतार दिए। एक और वाकया इसमें बड़ा प्यारा है कि जब किबला चेंज हुआ तो सहाबा ने नमाज के अंदर ही उस तरफ रुख कर लिया जिस तरफ हुक्म आया। यानी एक सहाबी आया आके कहा कि अल्लाह ताला का हुक्म आ गया, किबला चेंज हो गया, तो नमाज के अंदर ही उन्होंने अपना किबला चेंज कर दिया। ये नहीं था अच्छा इंतजार करते हैं, रिसर्च करते हैं, जाके देखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा भी है कि नहीं। उस वक्त सब सच्चे थे, सब एक दूसरे को अच्छी खबरें देते थे कि अल्लाह के रसूल ने जैसे कहा तो फौरन वो बात जल्दी होती थी कि मैं पहले बात मानूं। तो आज के दौर में जो हमारी कोशिश होती है कि मैं बाद में बात मानूं सुन्नत के मुताबिक, मैं पहले लोगों को फॉलो करूं, अच्छा वहां से नुकसान पहुंचेगा तो फिर सुन्नत के मुताबिक काम करूंगी। सुन्नत के मुताबिक काम करने वालों को आज ओल्ड लोगों के साथ मुंसलिक करने जाते हैं। मॉडर्न लोग तो वो है ना जो सुन्नतों के खिलाफ जाते हैं, मॉडर्न लोग तो वो हैं जो सुन्नतों पे अमल नहीं करते, अगेंस्ट होते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ना इस बारे में भी सोचना चाहिए। खैर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे पास तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपके जूते पर गंदगी लगी हुई है इसलिए मैंने उतार दिया। इसलिए फिर आपने फरमाया कि जब भी कोई मस्जिद में आए और देखे क्या उसके जूते में कोई गंदगी लगी है, उसे मल कर साफ कर ले और इन्हें पहन कर नमाज पढ़ ले। तो पता ये चलता है इस हदीस से कि जूते नापाक हों तो जूता उतार कर नमाज पढ़ना ज़रूरी है। अगर पाक हों, चाहे नए भी नहीं है,
لیکن نجاست نہیں لگی ہوئی نیچے تو آپ جوتا پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. خاص طور پہ جب آپ کو مجبوری ہوتی ہے، آپ میدان میں ہیں، کسی صحرائی علاقے میں ہیں، جیسے گرم جگہ حج کے موقع پر بعض اوقات مسجد میں جگہ نہیں ملتی، آپ کو روڈ پہ نماز پڑھنی پڑتی ہے، تو صورت میں آپ جوتا پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں. کچھ لوگ اس چیز کے خلاف ہیں، لیکن ہمیں اس سے ثبوت قرآن و حدیث سے واضح ملتی ہے. تو انشاءاللہ مزید اس کے اوپر بات کریں گے کل. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.